উপস্থিত মান্যগণ্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ইতিমধ্যে সেখানে সুন্দরভাবে চালটি পাঠিয়ে দিল এবং ডাইরেক্ট বলটি এর সবকু বলটি চাইছিল এবং সত্যি সুন্দর আলো সহজে পাঠালেন বলটি মধ্য সুন্দর বাজার উত্তর পাড়ে মান্যবর মুখ্য অতিথি মান্যবর ডিপুটি স্পিকার लेजिस्लेटिव असेंबली चीफ प्रधान माननीय महोदय चीफ गेस्ट डॉक्टर देवाशीष मारंडी चेयरमैन सोशल डेवलपमेंट काउंसिल सुंदर भावने जो मान्यवर मुख्य अतिथि महोदय श्रीयुक्त सनन मारंडी महोदय पूर्वतन उपवाचस्पति ओडिशा विधानसभा सदस्य पाखले शांति देवाशीष मारंडी चेयरमैन सोशल डेवलपमेंट काउंसिल Chairman Socal Development Council बाचस्पति आज मुख्य अतिथि रूपे सहित देवाशीष मारंडी महोदय SM Creation present.